आपण मैंने तो विभिन्न प्रकार माछ तरकारी घरे बन खाई एमितिया माछ तरकारी केबे खाइछंती कि नहीं मते कमेंट करके जनइबे। आ एटा होची पूरा गोटा पोहला माछर तरकारी आ भोजी रे पूरा जेमती तरकारी हुए बा भोजी रे जो बड़ा माछ फ्राए हुए गोटा माछ जदि आपण मानक साइड रे होउथिबो तो आपण माने निहाती जानी थिबे। तो एटा भोजी रे बेसिकली बहुत हुए। तो आज आमे बनेबा पोहला माछ आ गोटा मसला फ्राए आ बहुत इजी प्रोसेस रे बनैया। तो चलते स्टार्ट करिया आज वीडियो। आ बहुत दिन पर मु वीडियो पोस्ट करुच्ची टिके फैमिली डिस्टर्बेंस थिला सेति टिके वीडियो पोस्ट करि पार नथिली। तो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय चैनल। तो चलतु जिबा आ बनैबा आज गोटा पोहला माछर तरकारी। एठी देखो माछ नहीं जाइए गोटे केजी ताकू पूरा माने बहुत एक्सेस बड़ जी ताकू दुई फाड़ कर देइछि आ जी माने गोटा गोटा रहिले बढ़िया लागिवो। तो सेटा मु गोटा गोटा कर दे तादरे मु हळदी लूण आ किछि लंका गुंड एटा काश्मीरी रेड चिली पाउडर तापरे 2 चम्मच एठी देली मु सोरिष तेल जदी माने देबे ना माछर माने जो आईछिणिया बासनाटा थाए आ तार जो गोटे एक्स्ट्रा पानी थाए तमे जदी तादे तेल देकी ताकू आमे रखी दबा 5 मिनिट की तार पूरा बहुत ही बढ़िया से माने से पानीटा बाहर जाए आ माछ फ्राए कले एकदम सुंदर गोटा गोटा उठी जाए। तो एठी देखंतु मु बसई देली कड़ाई रे मु माने जेतिके ऑयल दउची सेटर पूरा मु माछ को डीप फ्राए करिवि। आपण माने जदी बेसी ऑयल प्रिफर करू नथिबे ताहाले आपण माने कोन करिवे तेल माने ऑयल माने क्वांटिटी कम बेसी करि परिबे और जेतिके माछ नैथिबे ता हिसाब रे भी आपण माने कम बेसी करि परिबे। तो एठी देखंतु मु पूरा माछ माने तरकारी लास्ट पर्यंत मते जेतिकी तेल दरकार मु सेतिकी नहीं आ माछ जो आमे मैरिनेट करके रखिथिबा ना पूरा तेलर जेतोले धुआं बाहरला ना आपण माने मो वीडियो को पूरा जदी लाइटली देखिबे ना तो आपण को देखा जिवो मोर पूरा एकदम कड़ाई रु निया धुआं बाहला वाला बाहरी गला। तापरे मु पूरा माछ को छाड़िली तो ता द्वारा कौन होबो ना कड़ाईटा जिते बढ़िया से तातीबो ना माछ एकदम सुंदर सा पूरा भाजी हबो। तो देखंतु एमती पूरा लाल लाल करके आपण माने माछ तक भाजी नेबे आ पूरा बढ़िया से एपट सेपट करी भाजीबे जहा द्वारा कि माछ जिते भी आमे माने झोड़े पकेबा ना से कौन हबो ना बिल्कुल भी माने बेसी सिझी जीवनी टिके माने गोटे माने जेमती कड़क कड़क भजा कर देबे सेमती करि नेबे। तो एठी देखंतु मु जे एक्स्ट्रा जेतिक भी माछ थिला सब सेमती भाजी नेली भाजिला परे जो एक्स्ट्रा तेलटा बळिला ना मु सेथरे एठी 2टा बड़ आलू नेइची ताको एमती लंबा लंबा करी काटी कि नेइची। जेहेतु मु कहिथिली आमे ओडिया आमको सबुथिरे आलू दरकार आ आलू को न पकेले आमको पूरा अधूरा लागिवो। आपण मन जदि आलू प्रिफर करू नथिबे आपण स्किप करि नेबे। बाकी देखंतु जो रेस्ट तेल बळिला मु सेथरे कोन करिवि ना एठी मु 3टा मीडियम साइज रो पियाज नेइची आ ताको बहुत बढ़िया से एठी काटी नेइची चुन चुन करिकी। तो ताको एठी मु तेल रे दे देली आ ताको एपट सपट करी भाजी नेबी। तो जे पर्यंत पियाज टिके मौली न जाईची बा टिके तार ब्राउन कलर चेंज न हो जाईची से पर्यंत ताको भाजीबे। भाजिला परे एठी देखंतु मु देली 4टा कंचा लंका गोटा ता पेट को टिके मु चिद देइची सेटा देली। तापरे एठी मु देली गोटे बड़ा साइज रो टमाटो ताको भी मु छोट छोट करी काटी नेइची आ ताको देकी बढ़िया से मु कोन करिवि मिलेई नेबी जे पर्यंत टमाटो बहुत बढ़िया से तेल सहित ऑब्जर्व करि न नबो। तो एठी किछि हमें बेसिक मसला दबा जेमिति कि हमर तरकारीटा भोजी स्टाइल करिबा ना तो जेमिति हमको बेसी टेस्ट लागिवो से हिसाब रे एठी गरम मसला दबा चिकन मसला दबा फिश मसला दबा आ एठी बेस्ट सबुठ हेंगु दबा आ हेंगु देले तरकारी रे टेस्ट आ माने बासना ना बहुत ही बढ़िया लगे। आ एठी देखंतु देली मु रेड चिली पाउडर आमे सब किछि मसला को गुंड मसला को देकी ना टमाटो पियाज सहित तेल रे बहुत बढ़िया से आमे ताको कोन करबा कसी नबा बा टिके भाजी नबा तेलटा पूरा एकदम पूरा छाड़ी गले जेमती ना छाड़ी गला परे आमे एठी कोन करबा ने टिके कोन करिवे लास्ट को थिबो जो हमरो भेज रे आमे दउचे ना बिरयानी कला बेले आमको गोटे बिरयानी पाई मु गोटे मसला प्रस्तुत करे माने खाली दालचीनी आउ लवंग यही सबूर गोटे पेस्ट करथाए से जो माने गुंड मसलाटा मु देली। तापर एठी देखंतु मु देली केवल जो हमर धला सोरिष मु एठी 4 चम्मच धला सोरिष को बाटिकी रखिथिली पूरा मसला हे गला परे मु सेटा देली कारण आपण जानिथिबे सोरिष मसला देले ताको कसिले माने सेटा पिता हे जिवो एटा साधारण कथा। तो एठी देखंतु मु सोरिष
ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଲି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ପାଣି ଦେବା ନା ସୋରିଷ ମସଲା ଫୁଟିକିରି ହିଁ ତାର ମାନେ କଲର୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ ତାର ସିଝିଯିବ। ତାକୁ ବେଶୀ ଜରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ଦରକାର ବି ପଡ଼େ ନା ତାକୁ ଜାରିବା। ତ ବେଶୀ ଜାରିବେନି, ସୋରିଷ ମସଲା ପିତା ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମସଲା ପକାଇ ସାରିଥିଲେ, ଲୁଣ ଦେଇନଥିଲେ, ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପୁରା ତରକାରୀ ପାଇଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟକୁ ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ତ ତାପରେ ଦେବା ଏଇଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ଟିକେ କଷି ନେବେ। ତ ତେଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉପରକୁ ଭାସି ଆସୁଛି। ତ ଏମିତି ତାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମସଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ନ ବାହାରି ଆସିଛି ତେଲ ଉପରକୁ ନା, ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ କଷି ନେବେ। ମାନେ ବେଶୀ ବି କଷିବେନି, ମାନେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ୁଥିବେ। କାହିଁକି ନା ପାଣି ନଦେଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ମସଲା କୁହୁଳିଯିବ। ଆଉ ସୋରିଷ ଦିଆ ହେଇଛି, ବିଲକୁଲ ବି ସାବଧାନର ସହିତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ ଆଉ କରିବେ। ଆଉ ଆଳୁ ଦେଇଦେଲି ମୁଁ ଏବେ। ଆଳୁ ବି ମୋର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ମାନେ 95% ଭଳିଆ ସିଝିଯିବ ନା, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ତାକୁ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ମସଲା ବି ସିଝିଆ ହେଇଯିବ, ଆଳୁ ବି ସିଝିଯିବ, ଆଉ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଆମକୁ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି, ଯେହେତୁ ଆମେ ମାଛଟା ବହୁତ କଡ଼ କରି ଭାଜିଛେ ନା, ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ରଖିବା, ମାଛ ଟିକେ ସୋକ୍ କରିବ ପାଣି, ତାପରେ ମାଛ ତରକାରୀ ବହୁତ ହି ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପାଣିଟା ଫୁଟିଲା, ମୁଁ ସବୁ ମାଛକୁ ସବୁ ପକେଇ ନେଲି। ସେ ସବୁ ଏବେ ତାର ପାଣି ଟାଣି ନେବ। ଯେତିକି ମାନେ ତାର ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ମାଛ, ସେତିକି ପାଣି ଟାଣିଲା ପରେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରେଭି ଦରକାର। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ତରକାରୀ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି। ଆଉ ସେଠି ଦେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ମୁଁ ପୁଣି ଦେଲି। ଆଉ ଗରମ ମସଲା ତ ନିହାତି ଦେବେ, କାହିଁକିନା ତାକୁ ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ନିହାତି ଆପଣ ଏମିତି ରୋଷେଇ କରୁଥିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି 2 ଜଣ ଲୋକ ପଚାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଜି କ'ଣ ବନୁଛି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ପୁରା ଭୋଜି ଭଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ, ପୁରା ଏକଦମ ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାଇ କିଚେନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ବି କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲି। ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ବଢ଼ିଆ ସେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, 5 ମିନିଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରି ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ତରକାରୀକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖିବେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ହେଇଯିବ ନା, ତ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେନି ମୋର ସତରେ ଏଇ ତରକାରୀ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ହେଇଗଲା ନା, ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ପୁରା ଭୋଜି ଭଳିଆ। ଆଉ ଉଷୁନା ଭାତ ସହିତ ତ ଏମିତି ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଆଉ ବା ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ସାଇଡ଼୍ରେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟା ଉଷୁନା ଭାତ ସହିତ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟା ପୋହଳା ମାଛର ତରକାରୀ କରିଥିଲି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଖୁଆନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।